हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा +2 फर्स्ट ईयर इंग्लिश फास्ट प्रोज स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ यूनिट 1 जेब जेनी जेब टू सिंको। राइटर का ना है आउथर देख जेब जेनी जेब टू सिंको सेनको। क्लियर देख यूनिट 1 इन 41 I was living in an empty flat in a quiet Moscow street. 1941 मसीहार मस्को सहर नीरव गली में गोटे फ्लाट्रे एकुटिया रोली। My parents were divorced and my father was somewhere in Kazakhstan with his new wife and their 2 children. मो पितामाता विच्छेद हो जाइथिला एवं मो पिता काजाखस्तान कौन सी ठारे रहुथिले तांकर नुआ स्त्री और 2टी पिलांक सहित। आई सेल्डम रिसीव्ड लेटर फ्रॉम हिम मु क्वचित तांको चिट्ठी पाउथिले। माय मदर वाज एट द फ्रंट मो माँ सीमांतरे रहुथिले। शी हैड गिवन अप हर वर्क as a geologist to become a singer and was giving concert for the troops. से भूतत्वविद चाकरी छाड़ी गायिका भाव में मेलोडी दल में जोगदेले। My education was left to the street. मो शिक्षा को गली प्रभावित करिथिला। The street taught me to chew, smoke, spit elegantly through my teeth and to keep my fists at the ready, a habit which I have to this day. ए गली मते शिक्षा देइथिला शपथ नेबा, धूम्रपान करिबा, दुई दांत मझिरे सुंदर भाव छेप पकाइबा, हाथ मुठा को प्रस्तुत कर रखिबा आक्रमण पाई। The street taught me not to be afraid of anything or anyone. This is another habit I have kept. ए गली मते शिक्षा देइथिला जीवन रे केबे काहारी ठारे किंबा कौनसी ठारे न हारिया पाई ए अभ्यास मो पाखरे रहिछि। I realized that what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger. मु अनुभव कली जे जो माने मो ठारू बलवान तांकु बलरे टपी जिबा ही जीवनर आवश्यकता। नेक्स्ट यूनिट 2 The ruler of the street was a boy of about 16 who was nicknamed Red. एही गलीर जड़े दादा थिले तांकर बयस थिला 16 वर्ष बयसर बालक से थिले जार नाम थिला रेड। रेड वाज बिग एंड बोर्ड शोल्डर्ड बियॉन्ड हिज इयर्स. रेड ता बयस ठारू बड़ देखा जाउतिला और तार चौड़ा कांध थिला. रेड walked masterfully up and down our street, legs wide and with slightly rolling gait like a seaman on his deck. रेड गली रास्तारे बेखातिरी भाव में जीवा आसिबा करुथिला, गोड़ को प्रसारित करी ढली ढली जाउथिला सत्य जेमिति नाविक जहाज उपरे चालुथिला. From under his cap, its peak always at the back of his head, his forelock tumbled down in a fairly cascade. ता टोपी तले एक जट थिला, ताहा मुंडर पछ पाखरे थिला. तार अग्रभाग एक ज्वलंत झरणा भली मने होउथिला. तार अग्रभाग अर्थ जटर अग्रभाग एक ज्वलंत झरणा भली मने हेउथिला. And out of his round
pock-marked face, green eyes like a cat, sprinkled with scrawn for everything and everyone. ତାର ମୁହଁଟି ଗୋଲ ଓ ବସନ୍ତ ଦାଗ ଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଭଳି ଆଖି ସବୁଜ ଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଟକମକ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିନ୍ଦାରେ। ତାର ଆଖିରେ ଟକମକ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିନ୍ଦାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା। 2 or 3 lieutenants in peaked cap back to front like reds tripped at his heels. 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ରେଡ୍ ଭଳି ଟୋପି ପିନ୍ଧି ପାଦକୁ ଜୋରରେ ପକାଇ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। Red could stop anybody and say impressively the one word money. ରେଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ବାଳକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘହୀନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। His lieutenants would turn out the boys' pockets and if he resisted they beat him up hard. ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାର ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ସହଯୋଗୀମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। Everyone was afraid of Red. ସମସ୍ତେ ରେଡ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ। So was I. ତେଣୁ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। I knew he carried heavy metal knuckle duster in his pocket. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଓଜନିଆ ଧାରୁଆ ହାତର ଏକ ଖୋଳ ତା ପକେଟରେ ରଖୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 3। I wanted to conquer my fear of Red. ମୋର ରେଡ୍ ପ୍ରତି ଭୟ ନଥିଲା ଏକଥା ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। So I wrote a poem about him. ତେଣୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିଲି। This was my first piece of journalism in verse. ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କବିତା। By the next the whole street knew it by heart and exulted with triumphant hearted. ତା ପରଦିନ ଗଳିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ପଦ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ, ଖୁସିରେ ଗର୍ବର ସହିତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। One morning on my way to school I suddenly came upon Red and his lieutenants. ଦିନେ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ରେଡ୍ ଓ ତାର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। His eyes seemed to bore through me. ତା ଆଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛି ବୋଲି। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ତାର ଆଖିର ଚାହାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। The poet, he drawled, smiling crookedly. ରେଡ୍ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇ ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା, ଓ ତୁ ହେଉଛୁ ସେହି କବି। So you write verses. ତୁ କବିତା ଲେଖୁ। Do they rhyme? କ'ଣ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି? Red's hand darted into his pocket and came out armed with his knuckle duster. It flashed like a lightning and struck my head. ରେଡ୍ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଝାକୁ ହାତରେ ଲଗାଇ ବାହାର କଲା, ଯାହା ବିଜୁଳି ଭଳି ଚକଚକ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କଲା। I fell down, streaming with blood and lost consciousness. ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏଠି ମୁଁ ଅର୍ଥ କିଏ? ରାଇଟର। This was my first
रिम्यूनरेशन आज ए पोएट यह थिला मो कवि जीवन प्रथम पुरस्कार। आई स्पेंट सेभराल डेज इन बेड मु किछि दिन बिछଣା रे पड़ी रहिली। When I went out with my head still bandaged, I again saw red. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ମୋ ଦେହରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ରେଡ୍ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା। I struggled with myself but I lost and took to my heels. ଭୀରୁତା ଜନିତ ବ୍ୟଥାରେ ମୁଁ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। At home, I rolled on my bed, beating my pillow and pounding it in shame and impotent fury at my cowardice. cowardice. ଘରେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅସମର୍ଥ ବୋକା ଭାବି ରାଗରେ ତକିଆକୁ ବାରମ୍ବାର କାମୁଡ଼ି ଓ ବିଛଣାକୁ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ କଚାଡ଼ି ଚାଲିଲି। I made up my mind to vanquish it at whatever cost. ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ଯେମିତି ହେଉ ରେଡ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେମିତି ହେଉ ରେଡ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 4। I went into the training with parallel bars and weights. ମୁଁ ନିଜକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଗଲି। After every session, I would feel my muscles. They were getting bigger but slowly. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୋ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। Then I remembered something I had read in a book about miraculous Japanese method of wrestling which gave an advantage to the weak over the strong. ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏକ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କୁସ୍ତି କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ବଳରୁ ସବଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। I exchanged a week's ration card for a textbook or jujitsu. ମୋ ଖାଉଟି କାର୍ଡକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଜୁଜିସୁ ବହିଟିକୁ ମୁଁ କିଣିଲି। For 3 weeks I stayed at home practicing with 2 other boys. 3 ସପ୍ତାହ ଘରେ ରହି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ବାଳକ ସହିତ ସେ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କୁସ୍ତିର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲି। Then I went out. ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। Red was sitting on the lawn in our yard playing Vingt it on with his lieutenants. ରେଡ୍ ଆମ ଗଳିରେ ଥିବା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ତା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲା। He was observed in the game. ସେ ଖେଳରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲା। Fear was still deep in me, urging me to go back. ଭୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। But I went up the players and kicked and scattered cards. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଗୋଇଠା ମାରି ତାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲି। Red looked up, surprised at my impudence after my recent flight. ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ରେଡ୍ ମୋତେ ବେଖାତିର ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାହିଁଲା। He got up slowly. ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା। You looking for more? ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଚାହୁଁଛୁ ଏ କଥା କହିଲା। ତାମାନେ ଅଧିକା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆଗରୁ ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ଲେଖକ।
से सही नजर रे कहला जे तू आउरी अधिका चाहूचु बोले आउ अधिका माड़ खाइबा चाहूचु ए कथा पचारला रेड कहला रेड ए कथा कहला लेखक को जे तू आउ अधिका चाहूचु तू आउरी अधिका चाहूचु ही आस्क्ड मीनासिंगली ही आस्क्ड मीनासिंगली से मोते धमक देला आज बिफोर his hand diverged into his pocket for the knuckle duster मोते कहवा पूर्वर तार हाथ पकेट रे भर्ती करी लुहार पंजा को बाहर करिया पई तार हाथ पकेट रे भर्ती कला करी सारिथिला तार हाथ पकेट रे भर्ती करी सारिथिला लुहार पंजा बाहर करिबा पाई But I made quick jabbing movement and red howling with pain rolled on the ground. ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାପାନୀ ଶୈଳୀରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲି ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗର୍ଜନ କଲା bewildered he got up and came to me swinging his head furiously from side to side like a mended bull. विस्मित होई से उठिला एवं भयंकर रूपे मुंड हलै पागला षंढ भଳି मो आड़कू माड़ी आसिला I caught his wrist and squeezed slowly as I had read in the book until the knuckle duster dropped from his limp fingers. तार मणिमद को धरी धीरे धीरे मोड़ी देली ता आंगुळीरू पंजाटी तले पड़ीगला नॉसिंग हिज हैंड रेड फेल डाउन अगेन हाथर जंत्रणा से तले पड़ीगला पुणी थरे He was sobbing and smearing the tears over his pock-marked face with his गर्भी फिस्ट से कांदुथिला एवं धूली और लुहरे तार बसंत दाग थिबा मुहटी पूर्ण होईगला एवं तार पंझाटी मैला होईगला That day Red ceased to be the monarch of our street. सही दिन ठारू रेड रो दादागिरी कमीगला and from that day on I knew for certain that one need not fear the strong. सही दिन ठारू मु जानिली जे जने शक्तिशाली लोक को भय करवा किछि दरकार नाही All one needs to know the way of the beat them. समस्त जानिया दरकार से मानकु किपरि हरेवा को हेबो. For every strong man there is a special jujitsu. प्रत्येक शक्तिशाली हेबे स्वतंत्र भाव में jujitsu कौशल गुड़ी को अभ्यास करिवा दरकार. What I also learned on this occasion was that to be a poet I had not only to write poems but know how to stand up for them. लेखक पुणी शिक्षा करथिले जे केवल कविता लेखिबा सबु किछि नुहे कवितार मूल्यबोध को बंचाई रखिबा हेउची बड़ कथा. लेनेटा फास्ट प्रोज सरला नेक्स्ट सेकंड फास्ट तापर फास्ट पोएम टी आमे पढ़िबा. ओके थैंक्स.